Balingami malamu, balingaka pona mbozwi te, balingaka pona bizalini. Yango nabengi yo moninga na lisolo ya bolingo, maloba ezalaka nguya oyo etondi motema ye. Suka sembe boye bimisa, kozala na moninga malamu ezali bozwi na tanga pasi, moto akosungaka yo soki mpasi ekomi na motema na lapinza ye. Haleluya. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Mimi ni mama Dudu Furaha Bashokwire kutoka Malawi Palilongwe. Niko mambo ya group Maranatha Jesus Comes Soon. Leo tunataka zungumza neno la Mungu ambalo litasema kuzuia ulimi. Manake tema yetu ya leo ni namna gani wewe Mkristo unapaswa zuia ulimi wako. Mbele tuanze, tushukuru kwanza Mungu. Asante mtakatifu Mungu wetu kwa kuwa umetujalia neema juu ya neema kuwa tena mbele zako kwa saa kama na hii ili tupate kupartaje neno lako. Tunomba Baba assistance yako uwe pamoja nasi, tuzungumze yanayokuwa mapenzi yako, utuongoze, utusaidie na kila atakayesikia neno hili ipate kumuongoza kwa safari ya kwenda mbinguni. Upewe sifa na shukrani, maana uko Mungu, hakuna mwingine kama na wewe. Kwa jina lako Yesu Kristo tunaomba tukiamini, amen. Kupitia somo letu ya leo ambayo nasema kuzuia ulimi, tutasoma katika kitabu cha Yakobo sura yake ya 3 na mstari wa 2. Tutasoma tena Petro wa kwanza sura yake ya 3 na mstari wa 10. Tutasoma wa Efeso sura 4 mstari wa 29. Tuanzie kwanza ku Yakobo sura yake ya 3 na mstari wa 2. Tutasoma mfrancais kisha tutakirudilia mkiswahili. Tusome kwa jina la Yesu Kristo. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Amen. Hapa Yakobo sura ya 3 na mstari wa 2, neno la Mungu linatuonesha kama shi bote tunaterezaka munjia mbalimbali. Lakini wakati mtu tena haiko naponyokewa mu maneno, haiko mtu wa kutereza tena mkusema, acha kwa mtu mwenye anakuwa mkamilifu, mwenye ataweza sasa kuchunga mwili wake wote mzima. Hapa neno la Mungu natuonesha importance ya kujua kuchunga ulimi. Uchunge ulimi wako, juu ulimi ni kiungo kidogo lakini inaletaka maprobleme ya kabambi sana. Ndio maana kama uko mtoto wa Mungu unapaswa jikaza kujua kuchunga ulimi wako, kujua kuzuia ulimi wako. Ulimi wako mtoto wa Mungu unapaswa kwa ulimi yenye ko different na ulimi ya mtu mwenye haiko mtoto wa Mungu. Wewe mtoto wa Mungu ulimi wako hizi kwa ulimi wa kuwa na sema tu ovyo ovyo bila kurezone kwanza seme mie sipashe sema hivi au napasha sema hivi. Njo uko mtoto wa Mungu unapasha kuwa different na mpagani. Wewe mtoto wa Mungu maneno natoka mkinywa wako inapasha kuwa maneno yenye inaonesha hakika identite yako kama uko mtoto wa Mungu. Mtoto wa Mungu ni mtoto mwenye anajua kuchunga ulimi wake, anajua kuzuia ulimi wake. Ulimi wako sio ulimi wa kusema, ulimi wako sio ulimi wa kukwaza, ulimi wako sio ulimi wa kubomoa, ulimi wako kwa ulimi wa kujenga. Neno la Mungu linaendelea kutuonesha kama kupitia maneno ya kinywa chetu, maneno nyoko nasema inapaswa kuwa maneno ya kuvuta wengine kwa Yesu. Maneno yako we Mkristo, we mtoto wa Mungu, ni maneno mwenye anaisikia kama alikuwa na maprobleme yenye namsumbua, kupitia maneno yako ajisikie tena ana moyo narudia, ajisikie tena anakuwa na nguvu kupitia maneno yako we mwenyewe. Wewe mko mtoto wa Mungu unapaswa kuwa tofauti na ule mwenye haiko mtoto wa Mungu. Unapaswa kuwa difference entre watoto ya Mungu na benye biko watoto ya Mungu. Tunapaswa kuishi na kutembea sawasawa na mapenzi ya Mungu.
Ukiamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, maneno yenye natoka mkinywa wako unapasha kuwa maneno ya mtu mwenye anaokoka. Haiko sema utakuwa na shina na jisema, niko Mkristo, mimi niko Mkristo. Hapana. Hauna wakati ya kushinda na sema vile vyote. Juu hakuna mwanakuuliza kama uko Mkristo au hauko Mkristo. A partir ya fason yako ya kusema, a partir ya fason yako ya kuishi, a partir ya fason yako ya kukua, tuetonesha kama uko Mkristo au hauko Mkristo. Wewe Mkristo unapaswa kuwa tofauti na mpagani. Mkristo ni mtu mwenye anatembeaka sawasawa na mapenzi ya Kristo. Mkristo haiko jina, haiko aseni jina utakuwa na shina nasema mimi niko Mkristo, mimi niko Mkristo. Hapana, itaonekana wazi kama uko Mkristo au hauko Mkristo. Tuangalie mtume Petro wakati yenye balikiaka kamata Yesu. Petro akaanza kana. Banamwambia na ulikuwa naye, akasema hapana, mimi simjui. Banaendelea kuinsiste kuambia Petro, ndio ulikuwa naye. Petro anakatala, mimi simjui. Bakamwambia mbona hata fason yako ya kusema, kisi yako ya kukua yo peke inaonyesha kama uko mwanafunzi wa Yesu. Na njoo vile wewe Mkristo unapasha kuwa, gisi yako ya kukua, gisi yako ya kusema yo peke taonesha identite yako kama uko Mkristo. Uko Mkristo. Haina besoin uko na shinda na tuambia mimi niko Mkristo hivi na hivi. Hapana. Faso yako ya kukua yo peke itakushuhudia. Tusikuwe na kuwa Wakristo ya midomo tu, Mkristo ya midomo, lakini matendo yetu haifanane matendo ya Kristo. Kutembea kwetu, comportement yetu haifanane comportement ya Mkristo. Maneno yetu yenye tunaongeaka isikuwe na kuwa maneno yenye inafanana maneno ya wapagani. Hapana. Maneno yako wewe Mkristo inapasha kuwa maneno yenye inafanana maneno ya Kristo. Sasa vile Biblia Yesu Kristo anasema katika neno lake, mbele ya kusema uko nazungurusha ulimi wako mara 7. Njo ukishazungurusha ile ulimi wako mara 7, njo utakuwa najua hii ndeza isema na hii siwezi sema, juu mimi niko mtoto wa Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tusome tena katika Waefeso sura yake ya 4 na mstari wa 29. Biblia nasema hivi: qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'attendent. Amen. Hapa neno la Mungu linatuonyesha kama mkinywa yetu msitoke hata neno moja ya mubaya, lakini kama inawezekana maneno ya mzuri yenye ina communique neema, yenye inasaidia mwingine mwataisikia, yenye itajenga mwenye ataisikia. Hapa neno la Mungu linaendelea kutuonesha kama we mtoto wa Mungu, mkinywa wako ampashe toka maneno ya mubaya. Mkinywa wako we mtoto wa Mungu ampashe kuwa natoka maneno ya kubomola. Mkinywa wako mtoto wa Mungu mnapasha kuwa natoka tu maneno ya kujenga. Mwenye anasikia venye vinatoka mkinywa wako, kama alikuwa na maprobleme zenye zinamsumbua, a partir ya maneno yenye atasikia uko nasema, asikie tena na mjenga, asikie tena na inampatia ka force. Kupitia tu maneno utasema wewe mtoto wa Mungu. Lakini leo tunaanza kuna vitu viko tofauti. Utakuta mtu yenjo mama muombaji, yenjo intercesseuse, yenjo mama diakonese, yenjo sijue nini, yenjo papa pasteur, yenjo papa diakre mkanisa, lakini sikia maneno natoka kama mkinywaki. Usikie maneno natoka kama mkinywa au mama, utashangala. Utakuta mama njoo aseme mama shemasi au mama muombaji mkanisa, lakini yenjo mama wa kwanza, mama muyuwai mkarti. Kila maneno napitika naka mkila nyumba, ule mama njoo muyuwai wa kwanza mwenye anajuaka habari za mkila jamaa. Unakuta ule mama mwenye anajita mama Mkristo, lakini maneno natokaka mkinywa wake haifanane hata maneno ya Kikristo. Unakia kutana mtu anasemaka mimi nakuwa Mkristo, mie niko hivi na hivi, lakini ukimujogelea utakutana hakuna
hata doze kidogo ya Kikristo haiko myeye. Njo maana neno la Mungu natuonyesha kama shie watoto ya Mungu tunapasha jua kuzuia ulimi wetu. Ulimi wetu epashe kuwa ulimi wa kusema sema ovyo ovyo. Ulimi wetu epashe kuwa ulimi wa kusema mabaya. Ulimi wetu epashe kuwa ulimi wa kukuwa na laani wengine. Ulimi wetu kuwa ulimi wa kubariki wengine. Ulimi wetu kuwa ulimi wa kushukuru Mungu kupitia gisi shie tuko naishi, kupitia gisi shie tuko najikomporte mu societe. Tutaweza patia hata bengine hamu ya kukuya kwa Yesu. Lakini akikia jikuta mtu ajikute anakonaka wenjo mama muumbaji au mama diakonesi au mama muimbaji au mama fulani mukanisa, uko na titre fulani unafanyaka kazi fulani mukanisa, lakini sana kukaribia anakutana maneno natokaka mkinywa yako, au anakutana gisi unajikomporta. Kuna siku ile mtu anasema wapi ndenda fani ni mukanisa, au na mimi naamini Yesu jua nini. Mbone beba nakuwaka makanisa, mbone benye banendaka makanisa kila siku, hawa beba nasema ni baombaji, beba nasema ni baimbaji, lakini gisi yao ya kukua haifanani hata haiko hata ya mzuri. Unaona, a partir yako we Mkristo, a partir ya gisi yako ya kukua, a partir ya gisi yako ya kujikomporte, a partir ya maneno yenye unasemaka, inaweza atire, inaweza vuta wengine kwa Yesu. Na njo objectif yetu shi watoto ya Mungu, tuvute watu kwa Yesu, tuvute watu kwa Yesu. Maana na njo rekomandasyon yenye Yesu alisemaka, alituachiaka shi watoto yake, akasema enendeni ulimwenguni mote mukawafanye watu kuwa wafuasi wangu. Lakini we uliofanye batu wako wafuasi ya Yesu, we uko njo na wavunja moyo. Mwenye alitaka amini sana sikia maneno anatokaka mkinywa wako, mwenye alikuwa anasema na mimi nataka fata Yesu, mesana anasikia wenye wao nasemaka, au mwenye anawazia, au mwenye ushaka amini zamani, anakia kutana wapi hakuna hata doze kidogo ya Kikristo mwe. Ndio maana shi watoto ya Mungu tunapaswa kuwa tofauti na wapagani kupitia gisi yetu ya kukua, kupitia gisi yetu ya kuongea, kupitia comportement zetu. Inapaswa kuwa naonesha hakika kama tuko watoto ya Mungu. Tunapaswa kuwa vraiment tofauti mkila kitu, tofauti mgisi yetu ya kuongea, tofauti mgisi yetu ya kuvala, tofauti mgisi yetu ya kusema, tofauti mgisi yetu ya kuishi na bengine batu. Hautakuwa mkartie wenjo unakuwaka Mkristo, lakini mkartie wenjo uko mal repite juu ya tabia zako mubaya, we mwenye uko Mkristo. Hapana, kama uko Mkristo unapaswa kuwa different. Difference inapaswa onekana entre watoto ya Mungu na benye abiko watoto wa Mungu. Unapaswa kuwa difference, lakini wakati hakuna ile difference wangana kufananisha na wapagani, manake na we hauyakuwa Mkristo. Manake na wewe jiangalie mzuri, hauyakuwa Mkristo. Me kama kuko difference, watu wanakuwa naona difference entre wewe na bengine, hakika itakuwa uko naonesha image ya Yesu, uko na leta roho zingine kwa Yesu. Na pale ukileta roho zingine kwa Yesu, utakuwa nafurahisha Yesu, utakuwa nafanya mapenzi ya Mungu. Na objectif yetu shi bote wa Kristo, uko na jikaza, uko na ubiri kupitia gisi yako ya kukua. Haiko kuhubiri tu kwa maneno tu, kupitia gisi yako ya kukua yo peke na kuwa mafundisho, kupitia gisi yako ya kuishi, kupitia gisi yako ya kusema, kupitia gisi yako ya kutenda, ile na kuwa mafundisho, na inakuwa navuta wengine kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tutamalizia hapa ku Petro wa kwanza sura yake ya 3 na mstari wa 10. Petro wa kwanza 1 Pierre chapitre 3 verset 10. Tusome kwa jina la Yesu Kristo. Biblia nasema hivi: si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Amen. Hapa Petro wa kwanza sura ya 3 na mstari wa 10, Biblia inatuonesha kama atakayependa maisha na kuona siku njema azuie ulimi wake usinene mabaya na midomo yake isiseme hila. Amen. Atakayependa maisha na kuona siku njema azuie ulimi wake usinene mabaya
Kama uko Mkristu, kama uko mtoto wa Mungu, unapaswa kuwa mezira kuzuia ulimi wako. Mkinywa wako mkwe natoka maneno ya Kikristu. Mkinywa wako mkwe natoka maneno yenye haiko maneno kama maneno ya ovyo ovyo ya kukwaza wengine. Ndio maana neno la Mungu natuonesha atakayependa maisha na kuona siku njema azuie ulimi wake usinene mabaya na midomo yake isinene hila. Kama uko mtoto wa Mungu, unapaswa kuwa mezira kuzuia ulimi wako. Haiko njo wewe Mkristo wenjo batakuwa na kiasambisha pita huko mama fulani, pita huko ndo sambe maneno nyoli ulienda semeana bongo fasi fulani. Upito kuonjo wako nakuta wewe Mkristo mzima yuko na kia kusambisha. We mama mzima, we fie mzima, we papa mzima, na we uko na bako nasikia baba fulani ndio mwalisemaka hii bongo au kaka fulani ndio alisema hii maneno. Vrema tena nuko Mkristo. Ndio maana neno la Mungu latuonesha atakayependa maisha na kuona siku njema azuie ulimi wake usinene mabaya na midomo yake isiseme hila. Kama uko mtoto wa Mungu, uko amezira kuzuia ulimi wako. Kuko mwingine mokikala tu pembeni yake hata kelke minito tashangana. Huyu apiti anacha sije. Nonona gisi kanavala, akajue vala, daira akakwake na mangu. Hivi na hivi. Mwingine apiti, naye anacha ingine sije. Ule hakwake na viatu, ule kwake hivi na hivi. Maana unakuta kila mwenye anapita banapaswa pata maneno ya kumsema. Nene maneno uko nasema inakufalia nini? Kama ule hakwake na mangu, ole uanze kuwa na ushina na mkritike wewe mwenye uko na mangusu, msaidie nayo na umsaidie nayo pale utakuwa unafanya mzuri. Ule fulani akwake na viatu, fulani akwake na hiki, ule fulani akwake na kile. Wewe mwenye uko navyo, msaidie navyo. Leo kwenda na mchafula, kwenda na msema mubaya. Eske watu wote wanaweza kuwa na niveau moja? Watu wote hawezi kuwa na pato moja. Mungu aliumbaka batu tofauti. Huko mwenye uko na vitu yake ya mingi, huko mwenye uko na yake ya kidogo, na ile haiko njoo inakupatia permission ya kwanza afanya. Ukiona mwenye anapita, jana alikuwa anavala kale kanguo, tena leo anakavala. Eske vile vinakuangalia problem yako kwa pima hivi? Kama kwa navala ile nguo jana au kama navala nguo ya bei chini, problem yako ni gani? Problem yako ni gani? Huko pale utaikalia tu kusema kukritike, hawezi msaidia hata kusema gisi mimi na mwenzetu anapungukiwa, kama ni nguo, kama anapungukiwa na viatu, kama anapungukiwa na chakula. Ngwa basi nende nimsaidie, nimfanyie geste kwa siri. Hawezi bifanya, lakini yenyoteza tu fanya pale kushinda na sema kushinda na kritike. Hapana, haiko vile ndio mtoto wa Mungu anapasha kuwa. Wewe mtoto wa Mungu unapasha kuwa tofauti. Midomo yako inapasha kuwa tofauti na midomo ya mpagani. Ulimi wako unapasha kuwa ulimi yenye iko tofauti na ulimi wa mpagani. Na ndio maana neno la Mungu linasema atakayependa maisha na kuona siku njema azuie ulimi wake usinene mabaya na midomo yake isinene hila. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tunafika mwisho ya mafundisho yenye tulikuwa na tayarisha, tunapartage kadiri kisi Mungu anatuwezesha. Jina la Mungu wetu lipewe sifa. Tutamaliza na maombi. Baba, tunasema asante kwa kuwa pamoja nasi. Asante kwa kuwa umetujalia neema. Tumesema yale ambayo umetia ndani mwetu. Utusaidie Baba, tujue kuzuia ulimi wetu. Ulimi wetu kwa ulimi ambao umeokoka. Ulimi wetu kwa ulimi ambao utakuwa ulimi ambao utakuwa naongea tu maneno yanayoleta sifa kwako, maneno yanayokurudishia utukufu. Utusaidie Baba, utuwezeshe, na kila atakayesikia neno hili ipate kumsaidia. Kila mtu afanye examen de conscience kupitia maneno yanashindaka nasema, kupitia maneno yanatokaka mkinywa wake. Afanye examen, aone hakika ya kuwa kama kuko mahali ambapo amepotoka, ajipatanishe tena na wewe Mungu. Asante kwa sababu unakuwa na mpango mzuri kwa maisha yetu. Yanokuwa mema kwetu tutayafanya, yasiokuwa mema kwetu tutaendelea kutuepusha nayo. Kwa jina lako Yesu Kristo tunaomba tukiamini, amen. Basi Mungu awabariki. Ilikuwa wenu Mama Dodo Furaha Bashukwire kutoka Malawi Palilongo. Kwa niaba ya group Maranatha nasema asante. Mungu awabariki. Kwa heri kwa kuonana.
na mukiri asante na sote na yo makio kolongi motema Yesu ya motema yo Yesu ya mabando Yesu ya molimo yango na pesa yo nini makio ndeka ya bomo yanga Yesu moninga nangalo Yesu moninga nangalo moninga malangwe moninga ya tango